हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? देखो, ये শিয়ালদা স্টেশনে আমরা এখন যাচ্ছি। কোথায় বলো তো? দেখো, আমরা স্টেশনের ভিতরে চলে এসেছি। এই দেখো, আমাদের ট্রেন 7:30টার সময়, তো আমরা একটু আগেই চলে এসেছি। এই দেখো, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটা যাচ্ছে শিয়ালদা টু बनारस। এই দেখো, तो चलो हम लोग अभी जा रहे हैं बनारस, मतलब बनारसी स्टेशन काशी। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो देखो, जाते जाते मुड़ी खा लिया, भूख लगा इसीलिए। तो हम लोग का ट्रेन भी छोड़ दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं। देखो, अभी शियालदा स्टेशन छोड़ दिया। तो देखो, আমরা কাল সকালে 7:30টার দিকে নামবো। देखो, रात का डिनर, भात, चना, सब्जी, रोटी सब लेके आया मेरा मम्मी ने। ये देखो, मिठाई भी है, रसगुल्ला। तो देखो, ये है, ये भी एक स्टेशन है। हम लोग डिनर हो गया हमारा। तो चलो, কাল গিয়ে বেনারসে দেখা হবে। আবার পরের একটা ভিডিও নিয়ে আসব। কোথায় কোথায় বেনারসে ঘুরলাম, কিভাবে ঘুরলাম তোমাদের দেখাবো। তো চলো, আজকের মতো এখানেই ব্লগটা শেষ করলাম। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো, যাতে এর পরের ভিডিওগুলো ছাড়লে সবার আগে তোমাদের কাছে চলে যায়। তো চলো, বাই, গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো। আবার পরের একটা ব্লগে দেখা হবে।